تنحسب اف لي اكس ناقص اكس ناقص واحد تيبان ليا بلان لي دو éléments sont opposés هاد l'élément مع هاد l'élément donc je vais les simplifier les deux. Voilà, il me reste هاد لو تيرم هذا وهاد لو تيرم هو داك اللي هضرنا عليه tout à l'heure. La technique ديالو هي نردو هاديك exponentielle moins x نردوها 1 sur exponentielle x et donc on développe le produit t'as x sur exponentielle x plus 1 sur exponentielle x. On vient de justifier que la somme des deux limites est nulle car la première vaut 0 et aussi la deuxième vaut 0 et donc les deux تساويو 0. L'interprétation. La question numéro 2b, j'interprète le résultat. C de f admet une asymptote oblique. Alors, d'équation y égale x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc c'est une asymptote oblique. علاش حين حسبنا bien sûr f لي x ناقص d'une manière générale ax plus b وعطاتنا 0. في هاد لو كا عندنا une asymptote oblique. Alors question suivante 2b هي اللي درنا دابا شويه 3a calculer f'. Alors في لو calcul ديال f'. Concentrons sur le calcul 3a. Pour chaque élément x appartenant à R, on doit montrer que, voilà, je vous la question. Voilà la question. Pour chaque x de R, f' تساوي g de x sur exponentielle x. Bien sûr g de x هي ديك اللي خدمنا بها قبيله exponentielle x ناقص واحد واللي ديجا بينا بانها كبر من واحد. الوغ الا كانت جي كبر من واحد و exponentielle ديجا بوزيتيف اذا داكشي علاش تنديرو لا بروميير بارتي فيها اون فونكسيون اللي تتعاوننا هنا في لو سين دونك بوزيتيف على بوزيتيف غيكون بوزيتيف وداكشي غنستنتجو بان اف ستريكتومون كرواسون. دونك المشكل غير الكالكول وما l'enchaînement des questions تيكون واضح. فوالا غادي ناخدو لا فونكسيون هي x de la prime voilà donc si x plus 1 fois exponentielle moins x هادي بوحدها بريم وعاد x ناقص واحد بوحدها بريم la dérivée ديال la somme. Maintenant c'est mieux d'appliquer la formule là le quotient بحال هكا x plus 1 sur exponentielle x prime وهذا غادي نردوه واحد. alors بصفة عامة لا ديريفي ديال ax plus b هي دونك هنا f prime de x غادي نطبق لو quotient donc c'est x plus 1 prime exponentielle x moins x plus 1 exponentielle x prime كلشي على exponentielle x au carré وهادشي plus 1 alors égal تعطينا واحد donc exponentielle x moins alors exponentielle x prime c'est exponentielle x et je développe c'est x exponentielle x
moins exponentielle x sur exponentielle de 2x plus 1. Alors عندي دي termes à simplifier. On simplifie هذا مع هذا. شوية يبقى ليا moins x exponentielle x sur exponentielle de 2x. أنا غادي نسامبليفي واحد مع واحد. هيبقى ليا moins x sur exponentielle x plus 1. Et maintenant la réduction même dénominateur. نوحد المقام تعطينا exponentielle x moins x sur exponentielle x. Alors finalement هادي هي j de x sur ex. Alors كما قلنا في la partie 1 هادي كبر من واحد، هادي strictement positif. إذا كلشي strictement positif وداكشي علاش la fonction est toujours strictement croissante. Voilà.